خب 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 به به آقا بله بچه ها خوش اومدید. بله بچه ها بسید آقا موزیک رو بریم موزیک هیپ هاپیشو بذاریم ببینیم چجوریه این داستان. آقا خیلی خوش اومدید بچه های یوتیوب. ببخشید دیگه یکم طول کشید تا ما بیایم، فکر کنم یک چند روزی میشد گذشته بود از آخر لایو اون تو یوتیوب. خیلی خوش اومدید سلاتیم. بریم واسه یه قسمت 4 این بازی خفن و از همه جذابتر، یه بازی اوف امام، یعنی روی دست این گیم مگه هست اصلا تو کاراگاهی و کاراگاه بازی؟ نیست به خدا، نیست به خدا بنازم. خب یو خوشگله. کاش خوشگله تو چت یاد بگیرن که چی؟ احترام بذارم به قوانین استریم. باریکلا. آقا هلو چطور بچه خوش اومدید به یه قسمت دیگه از نویر و اصلا امام. بیت هیپاپیش هم گذاشتم که دیگه هیچ. بریم آقا بریم قسمت 4 این گیم خوشچیل مشچیل، ببینیم که چی پیش خواهد آید در این روزگار با ما. به مولا خاکم آرمی. فکر کردید ما تو یوتیوب چای نداریم؟ اشتباه، کاملا اشتباه. چای داریم با شکلات. خاکم آرمی والا به خدا. اصالت رو باید حفظ کرد. کجای کاری شما؟ خاکم. بریم ببینیم که این دفعه ما رنکاب شدیم چی در انتظارمونه. این از همه جذابتر خواهد بود. ای وای ای وای. واسه من اینا رو اوکی کنم.
آره دیگه تو یوتیوب یکم لایکچری تریم مثلا ما. قشنگ بود، دوست داشتم. این بازی در دهه 1940 هستش. از حال میکنی هیپ هاپ رو با یکی قاطی کردم و یکی با هیپ هاپ قاطی کردم. خب عرضم به حضورتون که قتل با ماتیک قرمز. برو بریم ببینیم که چه در انتظار ما خواهد بود. خب 6 ماه بعد الان کاراگاه جنایی شدم. به خوراک خودمه. خیانت قتل. آها چه خونی پاشید پشم. مربا بابا لوکیشن خونمون عوض کنیم. خونمون کارمون عوض کنیم. یه قبل نهار تمومش کنیم. قبل صبحونه تمومش دیم. حالا صبحونه خوردیم. We will all miss Floyd and the steely edge he brought to his police work. The department has arranged a wee drink at the Galway Arms to quench the mighty thirst a man gets from 25 years of police work. Oh. Floyd's departure leaves a place at the top table. دیگه فلوید که رفته رئیس پلیس تصمیم گرفته به عنوان جایگزین ما رو انتخاب کنه. خاکم سلطان، خوب کسی انتخاب کردی. لبخند میزنم. You're in the major leagues now, Sonny. Rusty Galloway, a fine lawman of the old school, will be taking you under his wing. این هم کارمونه نه جون مادرت. Your first case is the murder of a woman found last night and bearing all the signs of the werewolf. Get out to the scene, lads. دیگه زنه رو کشتم به گرگین و اولینه ربط میشیدن. هلو چطوری؟ باگیز. خب مظنون قتل، مظنون داستان. کتمون رو عوض کردیم. هورا پاگیز کتمون رو عوض کردیم. آخ جون چه خوشگلی شدم من. ترجیح میدم فرمون دست تو باشه. خوب دست خوب کسی لوکیشنمون الان عوض میکردی جون مادرت. ماشین رو عوض کردی اون زاخار نیه. باگیز سوپر شیش نش. آها اسم ماشین هست. تمام واحدهای مرکزی. یکم صدا گیم زیاد نیم من کر شدم. اینکه موسیقی رو آقا بیار پایین. موسیقی زیر انقدر دیالوگا انقدر اوکی والا همینطور لباس قبلی تو بذار. نه حاجی بابا لباس آبی خوشگل مشکل. So where does that leave you, الان خوبه Galloway? بچه ها صدا زیاده. بذارید من یکم صدا گیمم کم کنم که اذیت نشید. خاکم آرمی تموم شد رفت رضا. تموم شد رفت. خب آقا اول از همه برو بریم سراغ چیه آسان بنازم. What did he mean by the werewolf? میگه منظورش از گرگینه چی بود؟ همون کوکبه. کوکب دیگه همون. آها منظورش از گرگینه بوده که تو روزنامه گفتن معروف گرگینه است. حاجز چایمون رو زدیم سلطان. چای رو زدیم داداش. چای رو زدیم جات خالی با دمه شکول هم زدیم. یعنی اصلا بلو وسط استیلو رو میزنیم پوینت بگیریم. خب یک مورد خودکشی فلان. یارو میخواد خودکشی کنه. الان میریم کمکش میکنیم. هیچ مشکل نیست. یارو میخواد خودکشی کنه. هیچ اشکال نداره داداش. الان خودم میام کمکت. خودم پرتت میکنم با این. چه این زندگی والا.
So help me God, I'll jump. You need to get up there. Let me do the talking, detective. I know a ton of this psychology stuff. You take the No, back what's alley and your find a way up there. بچه سلام خوشگله. Come on, Phelps, let's بچه get میخوام moving. بندازمش از پشت اون پایین You نظرتونه؟ jumping? Make sure you warn me before you do. اصلا حسش ببینی برینی تو داستان نمیدونم چرا. What? چجوری هر لوله You میری think this بالا؟ thing can خب hold خود you, چرا؟ Rusty? I'll bring you down with me. نظر تحمل این وزن داره. باش ما که اوکیم تویی که اذیت میشیم. آره حاجی فیلم بگیرم میدونی چقدر تو اینستا دیو میخوره اصلا پشما بریزه. No سوسی offense, نمیشه but I don't want you splashed on my shoes. Are you crazy? What are you trying to do? I remember my first jumper. Could have soaked him up with a sponge. بنده خودتو. چرا از این یارو بادیا نبوده اون سالا؟ This what you wanted? I can't do it. داشت لباست I'll خیلی help خوشگله. quietly. I need some help. Please. You gotta get me some help. دست You're a نزن آقا danger to دست yourself نزن. and to others. خاکم جلو مردم باید مردم داری کرد. خاکم یه خودتو پرت کن پایین اسکل. نمیدونم واقعا چرا کت شلوار صورتی بوشم شبیه علیواسی. بابا این دیگه چه مرحله بود؟ آقا من میخوام دور خوشون بده پایین. نمیفهمم. بشین بابا بشین. اسم یارو چی بود؟ اسم همکارمون امیدوارم اون یکی اسکل نباشه فقط. والله به خدا چرا موزیک شبیه چیزه این بازی های سوروای قدیمی که داری در حالی که چوب جمع میکنی اینجا هم بومبسته. اوه مثلا این ماشین اصلا مثل ماشین قبلیه نی. یعنی تو بگو ذره ای تو بگو اندکی شبیه اون نی. سلام خوشگله. از این ماشین های سرعتی خفن مون نمیدونم مثلا های اسپید. سلام خوشگله من خوش اومدی به چت. خب بریم پرونده جانایی نمکی داشته باشیم. چقدر راه ها طولانیه. حالا قبول نمی‌کنیم تا برسه اونجا. راکستا خداست گیماشم. مأمور کمک میخواد شلیک شده بریم. مأمور به شلیک شده یه تیراندازی یکم بریم یکم کمکش کنیم. 4-5 نفر دیگر هم بکشیم. از اون بعد دیگه میدم این رفیقم برونم. راکستار حاجی بد جور گیماش خداست. یعنی رددو شما نگاه کن گیم به این خفنی به این گندگی خب سیستم های ما میکشتش قدرت کشش سیستم ما رو داره. خب گیماش خیلی چی بگن آنالیز شده. چی میگن آنالیز هم نیست اسمش. چی اسمش این گیماش خوب کار میکنه که همه سیستم ها بکشد تا تنگش. نفهمیدم اصلا یارو چی مزاحم نشه. حرکت کن آقا حرکت کن. Go to hell, Parker. No way I'm going down بگم without. یارکی تسلیم میشم. فوت Drop the weapon, hands behind your head. داشت اینجوری گفتی خوب نبود. خودت بابا Put اسکول. your hands in the air. He's hiding in the alley. ببین اینو باید بکشیمش. خب یعنی Give it up, LAPD. یارو برای چی تسلیم شه؟ یارو زده یه نفر رو کشته.
Don't make me chase you. بابا خوب عمل نکردی داشت. خوب عمل نکردی. خوب عمل نکردی. میخوام تسلیمش کنم. نمیخوام بهش چیز کنم. بهینه است. آفرین. بهینه است. آفرین. درود بر تو. اصلا یارو کجا رفت؟ یارو اصلا از دید من داره خارج میشه دیگه کم کم. فعلا تو گیم هرچی رنگ کن میشه انگار میگم از اون هست. خودش دیدنده. خدا شاهدی دیدید. من میخواستم تسلیمش کنم. او شما که شاهدید بادی کم چک کنید لطفا. تو این گیم هرچی رنگ میشه ماشین سازه Car 11 King. Advise all units that the 211 from Mallory's Cafe is code 4, KGPL. Roger 11K. All units 211 from Mallory's Cafe is code 4. Repeat, code 4. والله خدا. You can drive. خودت برون داداش. خودت برون. برون ما هرچی در میاریم داریم پول تعمیرات میدیم. آی پشت صحنه. یه چای دیگه بیار. تو لیوان بزرگی بیار. این صفا نداره. تو ماگه بیار. تو ماگه نارنجی بیار. You could use some good press. Another tramp, another message. Is the werewolf back in business, boys? Do you have a mother, asshole? A sister? How about showing some respect for this poor woman? Let us do our job, and Detective Galloway will give you a statement later. خبرنگارن دیگه. دنبال داستان. He's good, Rusty. He even sounds genuine. That's Phelps, guys. The war hero. Defending the honor of murdered humps. You're used to it, Phelps. Moving along, guys. You got your pictures, you got your headlines. Now scram. اورو از اون همکارمون از اون پیر خرفا از اونا که با اون راه نمیاد. سوتیون چه بدم یارو رو کشیده رو زمین. وای وای آجی یارو زده ترکوندن. شت. مرسی خوشگله من. Patrolman, this your beat? سر یارو زدن بعد ترکوندن. Kids park here, they use it like a lover's lane. It's a working neighborhood. Some trouble, but nothing like this. It's known locally as the morgues. You were first on the scene? Yes, detective. No one's disturbed the body? No, sir. We cleared out them vulture reporters so Pinker and the coroner could work. They're waiting to talk to you. Go house to house and see what you come up with. داشت میای تو میری بیرون. مرسی واسه دونیت. آقا واسه این کی دونیت کرده؟ اجازه بده. اجازه بده. مرسی. بنازم حاج نیما دلاست. عشق دلتنگ. آقا ما دلتنگیم حاج نیما. خاکم بابا دیگه حاج نیما این ورم اومد دیگه. مگه حالی به آدم میمونه؟ نه والله. احوالی به آدم میمونه؟ نه بالله. مرسی حاج نیما. مرسی واسه دولت خوشگلت. خوشگل من. خب بریم سراغ داستان. رد پاها رو میبینیم. Carruthers, Phelps. Phelps. You make homicide? Looks like it. Galloway has been making me feel خیلی همکارمون اند یوبساس. Has the scene been secured? وات من نرفتم رو صفحه گیم. ساری آقا. ساری من نرفتم رو صفحه گیم. خب آقا مجرمو چک کنیم. میتونه آسیب به سرش باشه. بعد جوله شده. بریدگی ها ساعتی هم. یه ساعت دیگه از آتش مطمئن میشم. پسر صورت یارو رو جر داده. میتونه هرچی باشه. از چوب بیسبال گرفته فلان. با کالبوچه کافی. پسر ترکونده یارو رو. پشمام. چند روز مگه اینجا بوده؟ احتمال زیاد یه حلقه ازش برداشته شده. آقا دست چپش بوده دیگه.
البته نه این انگشتش بوده میتونه آره شبیه زامبیا شده این انگشتش شده گفتم حلقه ازدواج شاید بوده باشه ولی نه ازدواج به این یکی انگشت میندازن نه این هم چی اون یکی بازوش چی اون بازوش این چی نداره رو بدنش چی نشه Interesting. چی نشته من نمیتونم بخونم بی دی فاک فلان دی چیز دیگه نداره What's the writing on the victim mean? نشه روی قربانی یعنی چی بی دی Like مخفف Tex. کوکب Your guess سیاه is as good as mine. Could نه be مثلا something تو to it, نمیدونم or معنی it could be خاصی the داشته killer's باشه trying to throw you off the scent. Either way, I'll run tests on the lipstick. Any idea of the time of اوه death? با ماتیک روی بدنش نوشته I'll پشمام confirm with you later. اوه جالب بود ولی آجی واقعا دوست ندارم توی همچین شرایطی بمیرم جدا خیلی جدا خیلی بده آجی توی همچین شرایطی مردن اصلا واقعا دوست ندارم این چرا اینو چک نمی کنم یه رد پای What can you tell me about the shoe prints? Men's size 8s. Tinker lifted impressions for me to compare back at the lab. سلام خوشگلا اوکی حاج مانتی خب این شونشه که فکر نکنم اصلا چیز مهمی باشه شونش اصلا مهم نیست The victim's bag? بله بچه ها خب همون ماتیکیه که باش نوشته دیگه همونه برای چی نوشته بود یار دیگه برش دار آقا این نما داستانه توش هم Looks brand new. Can't be the one used on the body. اوه این ماتیکی نیست که رو جنازه ازش استفاده شده کلا یه ماتیک دیگه است اوه پس با چه ماتیکی روش نوشته شدن نوشتن باریکلا آفرین Looks like some kind of puzzle or parlor game. اسمم تو دفتر اوه باز شد The Bomba Club. Why What? steal a table lighter? پسر پشمام یه فندک رومیزی بود ممکنه قاتل زن باشه نه قاتل مرد بوده قطعا برنه اصلا دلیل نداره هیچ وقت یه زن دیگه یکی بخواد بکشه خیلی حواسش پرتر از اونی میشه که بخواد یه همچین چیزی بنویسه رو بدن یکی دیگه خب این یه نکته هشتگ فکت هشتگ حق اینا رو یادتون نره اینا رو پیدا کن بعد اگر قاتل یه زن باشه هیچ وقت زنه رو لخ نمیکنه اگه مرد بود احتمالش بوده ولی چون زن بوده هیچ وقت یه زن دیگر رو لخ نمیکنه هیچ وقت هشتگ فکت هاجی پشم خب فندک رومیزی عجب فندکی هاجی خیلی قشنگ بود با این If we get to حالی the سیگار Bomba, روشن کنی man could die of thirst in a case like this.
شواجی داستانی بوده بس. سلام خوشگلای من. داستان عجیبه. اگه زنه داستان داشت با من بستم آقا. هر هشتگ فکتایی که من میام امامه رو روژه. آره اون روژه نوشت، اون روژی که کلا رو بدن زنه نوشته بود که رد گم کنی بود. خب اما خب خوشگله من. اول از همه میریم چی؟ کلوب بامبا، جایی که چی؟ کلوب شبانه بازی که اونجا رفت آمد مکرر داشته. آقا تموم شد. رئیس کلوپه این زنه رو کشته به خاطر اینکه حالا یه آتوی داشته یا هر چیزی. تموم شد رفت. حالشو ببرید. هشتگ فکت. تموم شد رفت. والا دیگه آقا بای 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 بای. نه یا جلو راه من تو رو خدا. The werewolf? For my money, copycat. We can't rule it out. We need to work the evidence. You'd love that, wouldn't you? A big head to hang on your wall. The caller of the decade. You've been working evidence on BD case for 6 months and got nicks. There's a difference, Rusty. Oh, yeah? I just started 6 ماه رو خیلی از شواهد کار مونده. چی گیرم نمید اسکولی دیگه. Werewolf comes back around, leaving us a note in the court. باید باشه He clearly has a روی thing for power. Power over women. اصلا Why not ببین. power over the police department as well? Let me finish, fellas. A اصلا guy opens his mouth again after 6 months of stewing. For some خدا خودشون opportunist هم who's been اینجا. reading about the BD figures, he'll rip off the MO and get himself a freebie. That's not totally fantastical. You know, the Examiner and the Hey, Daily News Yaru. might get it coming up with monikers, but they're قطعا terrible. قبلا هم یه قتل نمکی There's a داشته. reason we didn't get the son of a bitch after the short murder. It was them, locusts. Where do you think the werewolf killer is now? Dead by his own hand, stationed somewhere else with the armed forces. San Quentin, another town, another country, who knows? نه So, من Phillips, I understand you want to turn this into a big case, but it doesn't work like that, all right? A case will come and find you. You can't make it something it ain't, understand? So you don't think the werewolf has continued to operate in the Los Angeles area? No chance. You would have found him. بابا خیلی پیچیدش میکنن. نکن آقا برو کنار فاصله بگیر. میگه یارو میگه نمیخواد پرونده رو اینقدر گنده جلوشه. اسکولی دیگه برای همینه تو 6 ماه اخیر هر پرونده‌ای دنبالش رفتی. دیگه پیر شدی داداش. برو بخواب. برو بخواب دیگه خیلی اوضاع تو خرابه اصلا. چه کلوبه کلوبش زیاد شریونی. آقا چای بزنیم چای بخورید. هشتگ خاکم آرمی به مولا که نوکرم. سلام خوشگله. خب Gentlemen, what can I get you? Phelps and Galloway, LAPD. Were you working here last night? Yes. How can I help, officer? You can start with your name. وای از اونایی که دروغ Garrett میگه. Mason. You're the این regular باریا bartender همه on دروغ nights? میگن. I'm a temporary barman. I work for an agency. I fill in at bars across town. Do you remember a woman who came in here last night? 5'7", about 110 pounds, blonde hair, about 40 years of age. You mean Celine Henry? Yes. Do you know anything about her? I don't. But the owner, Mr. McCall, serves her most nights. او صاحب اینجا شبا رو باش میگذرونم بیا آقا. He sits at the back of the club. Wears a hibiscus. You can't miss him. Is there anything else? Inquire away, Phelps. Yeah, I'll that was stay it here. up. I'm a little parched. یا راستش معکل Pour me بود 3 هست. fingers of rye. لباسش گل بادومیه. You drove me up to اینا که Mohawk. مهمونن. این برگار نمیره توتون وقتی صحبت میکنید خیلی I got تو. a call back for that سلام universal خوشگله. force line. Detective Phelps, LAPD. We're investigating the murder of Celine Henry. نه دروغ میگن اکثرشون بچه ها. Celine? مسئول بارا. Christ. خدای من چقدر ناراحت شده Sure, I نه. know her. She and I and Let me another. Jacob, her husband, we go way back. She was اوه here last night? شوهرش اسمش جیکوبه. Sure, she's a regular. Celine was a lovely woman. خیلی دلم میخواد
باش Was باور Mrs. کنم. Henry here with anyone last night? خانم هنری first. اولش نه سیرین از همون Celine اول already had quite a head start. But she attracted yeah. attention? Certainly. A few gentlemen became very enamored with her and her چند تا stories. مرد شیفته اون بودن. One guy in particular. چه تو چشم من نگاه نمیکنم. چشم من نگاه نمیکنه. یه شک نمکی بکنیم. How about a name? This is a murder beef, McCall. You don't want any adverse publicity for this place, do you? If I had names, I would give them to you. I like Celine. I'd like to see you get whoever did this. Clear on that? نه مثلا اینکه حرفاشو باید باور کنیم. Mrs. Henry appeared to be missing a ring, torn from her finger, but not her wedding finger. Celine always wore a red garnet ring on the large side. Larger than life, like Celine herself. خیلی با این Did یارو she have it a سلیمه long گشته time? مثلا اینکه. Sure. Since way back in her flying days. Did her husband buy it for her? No, it was before Jacob. میگه مال قبل همسرش بوده. همسرش هم بوده اون خریده. چرت نگو که داداش. I think you know where the ring came from, and I think you're gonna tell me. Okay. I bought it years ago. I carried a torch for Celine in those days. موقع حسابی عاشق سلیم بودم. دیدم تو حال کردید. میگه هنوزم عاشقشم. شوهرش در این مورد نمیدونست. حال کردید تو چشم من چی میگه؟ اطلاعات شوهرش رو ببینیم. You know the husband? Sure I know Jacob. He was in the Corps. He met Celine on a furlough and married her when the war was finished. He put up with a load of shit. Do you think he killed his wife? No. No, not in my opinion. حقیقت رو میگم. Was he ever violent with her? Celine came in here last night looking like she'd taken a slap. They don't live together anymore, so it might not have been him. یه دیشب با شوهرش زندگی نمی‌کنه. با شوهرش McCall, زندگی you said you liked her, and yet you've been no help at all. I want Celine's وای address. ریدم من 142 بچه‌ها. North ریدم. Union. Now get Yeah, the hell yeah, out of my Sasha. bar. You want a tip? Refill my coffee next time. یکی از ستاره دو جواب دادیم. بابا بارتوس. Sam has taken me to Palm اوضاع Springs خیلی this خیته. You're gonna see your married man again? خداحافظ خوشگله. Let's get out of here. واسون Hey, what's the hurry? My stool was just starting to warm up nicely. خونه هنری. هنری کینه؟ هنری So, how'd you turn the شوهرشه ولی خب نکتهش اینه که You drive. با هم I need زندگی to go over the نمی‌کنن. case notes. You find the booze helps you get through a working day? Sharpens my investigatory instincts, Phelps. A smart lawyer might use that to throw out anything you collect today. A smart man might know it's unwise to stand between the patient and his medicine. As long as you're not falling over, Rusty, I'll let it slide. That's mighty kind of you, Phelps. You know, you picked the wrong job of تو a ببین health راجع first defense. پرونده صحبت کنده داشت. We owe it to this city to do the best we can in this position. As homicide detectives, that responsibility is all the more serious. Always the politician. It's not political, it's practical. Maybe the men combing Hollywood Boulevard after the Elizabeth Short murder were more interested in sniffing out booze than the clues that would have led to her killer. Yeah, well, if only you'd been there, choir boy. Betty Short would be alive, the Japs would have spared Pearl Harbor, our ancestors wouldn't have tasted the forbidden fruit. Minor syntactical error, Detective Galloway. I never claimed to be able to prevent crimes. I only suggested a proficiency in solving them. Guess that's the drink slowing you down. Oh my God, brother, oh brother. It's worse than I could ever have imagined. چه خونه ای داره. نایس. چرا اینجوری درش اونجاست. بیا چه بال درش از روبرو یعنی
تو خونه کل خونه معلوم وقت داره بمونه. خیلی بود دوست داشتم. I'll try the back door. Wait here a second. او بدون مجوز نمیتونم وارد خونه‌شان. آره دیگه پرونده قتل. Side window's been jimmied. Looks like somebody's creeped the joint. هیچی دیگه. یه نفر این شوهره هم کشته. خیار تو خیار. نه 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 من روزنامه نمیخونم. اوه Tiffany, the rest of the stuff is junk. Might explain the missing ring. یه جواهرم گم شده باری گلا. این چیه؟ این نکنم ربطی به پرونده داشته باشه. Not everything here is going to be relevant. این کیه؟ A regular Amelia Earhart per day. The ring looks distinct. چه انگشتری داشته حاجی. این همون زنه بوده دیگه. آره آره دیگه. این دست راستشه که نه جالب بود. همین هم شد. خب بریم. آها چطور سامان خوش اومدی. آجی این چیه دیگه. This doesn't pertain to the case. اوه سشوار پشم. سشوار این شکلی بودم بچه ها قدیما. خار کار به هم نریز ها اینجا رو. چقدر با تو آشغال داشتن با داشت دنباره من میگه چیگه. برو دو تا جای دیگه چک کن مشتی. چه تو اتاقا نمیشه رفت. Burglar used the pry bar. Why did you kick the door in? You think I'm gonna climb through a broken window in a $30 suit? You got another thing coming, Buster. میگه چرا درش شکسته. میگه فکر کردی با یه کچران $50 از چیز میام تو. از چی پنجره شکسته میام تو. چرا از اون اطلاعات مهمی دستگیر ما نخواهد شد. اینجا آور کنم. چه خونه تخمالی داشته آجی یارو. اینا چیه رو میزه. موزش چرا این شکلیه. وات اینجا چی داری. ناصر هنو پیش نرفتیم سامان. این چیه؟ کلیه کجاست؟ I don't think this is going to help us. الان هیچ چیزی به درد بخوره من گیرمون نیومد که داداش. الان رسما هیچی به هیچی. بیا این عینک دختره نبود؟ Probably nothing. این عینک دختره بود. چرا چیز مهمی نیست. ما الان هیچی اصلا هیچی گیرمون نیومد. اینجا رو که دیدیم تو نانخوری یه چیز افتاد زمین. اوه Size 9s, above average for a lady.
میگه سایز 9 برای یه زن یکم بزرگه. راست میگه. مردا سایز 8 میپوشن. چه خبره؟ چیز دیگه ای نیست. من آها واسه برم توی اتاقم. یه بار دیگه این اتاقا هم بگردیم. مهمی جدا نیست اینجا. چقدر کفش زنونه ریخته. ببینم آقا فیلمش. You said I had to go back, Doctor. The fires are cathartic. They allow you to confront your past. You said the house would be empty. Are you taking the medication I have prescribed? You said the house would be empty. I heard them screaming. Circumstances were unfortunate. My colleagues had made all the necessary You arrangements. said the house would be empty. You're killing me. The deaths were unfortunate, but you have dealt with death before. I want you to come to the clinic and we can deal. You said the house would be empty. How can I find peace? چی بود؟ ها ربطی نداشت به برنامه. همین تا وقتی صدا آهنگی بازی میاد یعنی هنوز چیزایی هست که پیدا کنی. چطور؟ اینا که گشتیم. خب یکم دقیق تر بگردیم. فقط این یارو اگه دنبال من نمیومد و انقدر خوب میشد. چی الان اینو برای چی برداشتش؟ این هم که دیدیم. سلام جون دل. چند با شیشه رو میبینی بیبی؟ شیشه رو نبین بسته. کومون مومودا رو باید بگردیم. آها باریکلا. چی نوشته؟ Celine and Jacob are obviously having problems. It speaks to motive. Crime scene evidence still weighs against it being the husband, but Jacob could give us something to go on. جیکو باید پیدا کنیم. One of my exes drank like this, you'd be feeling the back of my hand. Call in burglary and get technical services out here. I'll talk to the neighbors. Don't take all day about it, Phelps. I'll get nasty when I'm thirsty. شرم جر خورد. واسه آه نه سلام خوشگله. I knew it. LAPD. Are you acquainted with Celine Henry, Miss? Horgan. Jennifer Horgan. I've known Celine for more than 10 years. Our children grew up together. What's going on, officer? Did you see Mrs. Henry go out last night? Well, I'm no busybody, you understand, but Celine had been drinking. And she and poor, long-suffering Jacob had a terrible row. I think Jacob may have given her a black eye. He stormed out and she went back inside. Did he come back? No. Celine was listening to music and shouting until she left around 10 p.m. She was very drunk to have been driving. But she is not the sort of person you can stop from doing something when her dander is up. What is this about, officer? Is Celine all right? I'm afraid Mrs. Henry has been murdered, ma'am. Murdered? Oh my God. داشت جوری برخورد می‌کنه اصلا حقیقت میگه. خیلی حقیقت رو گفت جدا. ناراحت نشو خدافظ. خب همسایه ها یاری کنید.
بریم آره دیگه منتظره بریم. Let's see what Jacob has to say for himself. سلام خوشگله. I don't think Jacob is our man, but we should see what he has to say. Can you drive to this one? Fine. Where are we headed? بریم آپارتمان جاکوب. Broad has socks. چه داستانی شد؟ Jacob Henry had a violent argument with his wife last night. He's looking more and more likely. For my money, if the broad keeps the house looking like that, she probably deserved it. The skipper says bring him in and keep the hacks off our backs. یه دعوا داشتن دعوای So it زناشویی ain't the داشتن. werewolf killer after all. Good to see you've come to your senses, Cole. I always said work the evidence. I only stipulated a connection to the BD killer as an avenue of investigation we should leave open. And as far as I'm concerned, it still is. از اونایی که هرچی پیش میری پیچیده تر میشه. من توقع داشتم اون یارویی که تو کلوبه کار میکنه رئیس کلوبه اون قاتل باشه. میگه یکم با خشونت وارد میشیم. چه خونه های سکسی بوده اون زمان. یاد خونه هایی که شاه زمان تو کیش ساخته Jacob Henry? Yeah. Who's asking? LAPD. You're under arrest for the murder of your wife, Celine Henry. Murder? یاری قیفت. Celine? Save the dramatics Oh my for God. RKO, pal. You got bigger problems. What the hell are you talking about? You come in here, you tell me that Celine is... Take a seat, Mr. Henry. استاپ کن. واقعا چرا این یارو سلینه باید اون یارو کلوبیه رو ول کنه با اون تیپ و قیافه خفن، خب اینکه عاشقش بوده، بعد بیاد با این چلقوز دوزاری ازدواج کنه؟ چرا اصلا ازدواجشون از بیخ مشکل داشته. We're gonna have a look around, then we'll talk. Jesus, I'm sorry. ولمون کن تو بقولون فیلم بازی نکن بابا. چی داری تو زلش خواهی؟ چی داری اینجا؟ آره همکار قبلی هم خیلی بهتر بود. این همکار اصلا خیلی یوبسان. بیا آقا چوبه بیسبال. Doesn't look like anything. به دست خواستیم بیاد. قاتل هم نه با اسکلتر از این حرف هست. یارو اصلا نمیخوره قاتل باشه. قیافشتو نگاه کن. چه پلش ملشتا میمونه. سایز کفش چنده؟ سایز کفش سایز چنده؟ 11. Size 11s. خب کفش این نبوده که تو صحنه بوده. رفتار خط بکشن؟ رفتار منو خط میکشن. What؟ پشمام کی گفت سپر؟ پشمام این دیگه چه دفتریه؟ What? The oldest problem there is, what to do about the old lady. It doesn't appear to be connected. چه حرکتی هجی؟ دهنتون سرویس قشنگ بود. چیه داری اینجا؟ این چیه دیگه؟ Seems irrelevant. خب What now? Ask him some questions. Keep it simple. I'll do the rest.
آخرین ارتباطات با قربانی. When did you last see your wife, Mr. Henry? Last night. بیشتر هم ببینمش با هم صحبت کردیم. یکم اوضاع از کنترل خارج شد. Got a little out of hand. I left. منم رفتم بیرون. یکم اوضاع از کنترل خارج شد، منم رفتم بیرون. راست میگه. You don't remember what time you last saw your wife alive? Look, I'm sorry. I left. Maybe 9 p.m. Might have been a little later. یه ساعت 9 رفتم یکم میشه. تقریبا ساعت 9. Around 9. So who could have killed Celine? Where did she go last night, Jacob? A bar, I suppose. Look, I don't know. اصلا نفهمیدم چی گفت. بذار غریزمون استفاده کنیم. اصلا نفهمیدم چی گفت. سوال چی بود اصلا؟ دوباره میشه تکرار کنیم سوالو؟ بخشی دوستای ما. دروغ گفته این پنجره رو میشه بگیم. You know where she went, Jacob. You're lying. Why would I help you if you keep lying to me? Look, I'm telling you, I don't know. Are you finished? I'd like some time to grieve for my wife. داشت راست میگفتی بابا. Why did you kill her, Jacob? Things will go better if you come clean about it. That's a lousy thing to say. I never gave up on my wife. دروغ میگی مثل سگ. I don't believe you, Jacob. I think you didn't have the guts to do it yourself, so you had someone else do it. You want to back that up with something, big mouth? Huh? The note by the phone suggests you meant her harm. You want the truth? Truth is, I was sick to death of her. I was خواستم ازش trying to have her committed. تعهد بگیرم. So you can prove that you came back here after you left your wife's همسر تایکری برگشت اینجا. I came back here. I was here all night. Start work at 6:30. I'm not the going out type. آدمی نیستم که از خونه زیاد بیرون بمونم. واسه نه چیزی نداریم بهش بگیم. بذار یه شک نمکی بهش. حقیقت زدم. وای I don't have one. I was here. I listened to Amos and Andy on the radio, and then I went. یکم باش شک میکردم. We're still gonna نه need you to come downtown. ریدم. We can get this all down on paper, Jacob. How you got fed up with your wife and how you figured killing her would bury all your troubles. Kill my own wife? She was a lush and a tramp, and you just couldn't stand it anymore. Shut your goddamn mouth. So now you're gonna tell me you loved her? Ah, the DA goes all gooey over remorse, Jacob. بابا چاقال دست تو بنداز بکش کنار میگم. چه زور خرکی داره یارو تو ارتش بوده.
پشمام. Call it in and get a squad car dispatched. And check for messages. I'll keep old Slugger here company. آره آجی یارو چه مشت میدن. اون ریدم آجی. اونو ریدم دستم اشتباهی خورد. باید شک میکردم به یارو. تلفنش کو؟ نه بابا تلفنشو بیار. عباس آقا. Operator, give me dispatch. Putting you through دیسپچ now. میشه مخابره به فارسی. Phelps 1247. How can I help, Detective? I need a patrol unit to transport a suspect back to Central. Certainly, Detective. Any messages for me? Yes, Detective. In regards to the Celine Henry homicide, the owner of the Turkey Bowl restaurant at 1535 West 3rd Street says the victim was at his restaurant last من night. دیشب تو رستورانش Turkey Bowl بودم. restaurant. We'll check it out. اوه بابا صاحب You رستوران have a صحبت کنم. message from the coroner. Do you wish to be put through? Yes, ma'am. Carruthers, It's Phelps. I've completed the autopsy. Several wounds. چند تا ضربه با جسم فلزی به سرش وارد شده. نزدیکترین احتمال دسته آچارش چیه؟ No, the blows to the head با کمان درجه ضربه‌ای که سرش خورده شده کشنده نبودن. مرگش به خاطر خونریزی و شوک ناشی از شکسته شدن دنده‌هاش و چند تا ضربه دیگه بوده. اوه نظر قاتل یه متجاوز باشه بافتای اطراف Thanks, Doctor. اوه قاتل متجاوز بوده. اوکی پس کار این یارو نمیتونه باشه شوهرش رو. اوه خونه رو کامل نگشتم. شت جدا داری میگی؟ برو بریم برو بریم. Carruthers said she took a real pounding. Maybe if he had been a little firmer in the beginning, he wouldn't be in this situation now. I imagine that Neanderthal routine is a big hit with the ladies, Galloway. Women love me, Phelps. I have no complexity. They know exactly what they're gonna get. Yeah! All units in the vicinity in any Central unit. A 211 is shots fired. آه پس قاتل یه متجاوز بوده به احتمال زیاد. این رستوران یاروه؟ اوه چه رستورانی داره؟ سلام خوشگله. پشمام. Oh my god, oh my god. He wants a 5-star goddamn wedding. I'm going up to the lake to LAPD, watch the Phelps race and on Galloway. Saturday. We're working a murder case. Mrs. Celine Henry, you called in? Yeah, the name's Jonesco. This is my place. You saw Mrs. Henry in here last night? Until about 1 a.m. بوده Having dinner سگه with a friend. داشت Doing more drinking than eating. You got that straight. Okay. Mrs. Henry was seen leaving another establishment in the company of a man. Did the two of them come here? Yeah. I remember seeing her with a guy. Did you see them leave? They got into his old Pontiac. Dull brown color. I got to look at the license plate. 2B8899. You have a name? Description, maybe? Come on, Mr. Nesco. We need something more to go on. Smallest guy. بوده یه متر 70 چهره تیره رنگ داشت. به نظر میمن لاتین باشه. خب مظنون اسپانیایی. جالب شد. ساعت چند ما دو. They were talking pretty loud. زیر زنه. زیر چه زنه زیر شده بود. Black guy. با شوهرش بوده که زده. میخواست از دست شکایت کنه. Said she was going to have him committed. Was she a regular in here? No. I mean, I wouldn't have recognized her face among the usual crowd. شک نمکی ارائه بدیم. Would you be able to identify the man she was with? Maybe. I wasn't watching him too close. We'll be in touch, Mr. Nesco. Thanks for your time. اونم حقیقت گفتش. Waitress, could
get another spoon? خب با تلفن باید صحبت کنیم مثل اینکه بیا Can I get a bowl of that chili? آقا پس ساعت 1 شب با یه مرده از این رستوران رفتن بیرون. Message for KGPL. جالب شد. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need a registered owner on a license plate, 2boy8899. Yes, Detective. The plate belongs to a brown 1936 Pontiac. Registered owner is one Alonzo Mendez of 402 South Fremont Street, apartment 16. Thanks. Okay, Any other messages? One, Detective. From Captain Donnelly. He wants any and all suspects returned to Central. Interviews to be set up immediately. Got it. We're coming in. Thanks, ma'am. ببین ما اول باید اطلاعات جمع کنیم بعد بریم بازجویی کنیم. بدون اطلاعات بخوایم بازجویی کنیم هیچ فایده نداره. این چیه دیگه؟ Where the hell is he going with that? Look, Pops, just hand over the money, okay? Okay. All right, young fellow, okay. Okay. Hold your horses. I'm getting the money. I ain't afraid to drill you, you know. Hey, careful of that trigger finger now. You look the nervous type. Put the old bastard, Lefty. If I gotta come in there, I'm spraying lead, you old coot. LAPD, drop the weapon. He won't. یه همکار جدیدمون آره خیلی اسکول بودن واقعا. what the fuck. خوشم میاد همه رو میکشیم هیچ که زنده نمیرسه به داره پلیس. چند تا آدم انوگو کمتر. والا به خدا چه کاریه. بیا داداش بیا. چه نمیاد همکارمون. چرا اونجا مونده؟ داشت من رفتم. حالا با بریم ایستگاه مرکزی پلیس آپانتمان. بریم اونجا ببینیم ماشینه چی بوده دیگه. بشین خوشگله. بشین دیگه بابا. Mendez could be our man. بابا اصلا تو دوره خودش چیه هنوزم گاده آجی. خیلی خوبه خیلی خوبه. این همچین تفکری که داشتن این بازی ساختن واقعا هم نمیدونم ریمسترش هست یا نه. It might be my first day here, but I've had extensive experience on other desks in the department. I think you're aware of that. Oh, yeah. Yeah, you've been a pain in the ass before today as well. And I shall continue to be until the end of time. Alonzo Mendez. Sound like a man who moonlights as the werewolf? Don't sound like a man I'd let my daughter in. You've got a daughter. Spend enough time drinking, Cole, you'll find yourself آقا یارو ساعت 1 شب با اون مرده بوده دیگه. So that's why you بعدش هم با هم رفتن. بعدش هم درخواست داده بهش. زنه قبول نکرده یارو زنه رو کشته دیگه. تموم شد رفت. ایزی. Is he the cop they've been talking about on the radio? Want another accommodation? از کجا من تشخیص دادم؟ داشت بیرون کد پستی هاشون هست ستون. چرا اینجا نیستی چی؟ دقیقه 16 Mendez, apartment 16. شونزده هوا 4. Don't bother knocking, just kick the door in.
Take a look around and see what you can find. چه خونه داره یارو. چاقوهاش هم که کامله. This isn't what we're looking for. تخم مرغ میزنه داداشمون. این چیه؟ ظرف غذا. Junk. یارو کارمنده. Maybe. آخه اینا به کار ما نمیاد که داداش. نه چه روز کش میزنه. این به کار میاد آیا به نظرتون؟ I doubt it. Nope. سایز پا 8 باشه جون مادرت. سایز پاش 8. Size 8s could help place Mendez at the scene. بابا آقا یه کثیفم بود دیگه داداش. کثیفم. بابا ببین چی پیدا کردیم. بله ماتیک مالیده شده و جونم. بابا کجش Brothers could match the color and brand of the body. آقا با همینم زده تو کله یارو دیگه. ایزی. Consistent with Celine's injuries, and the blood can be typed. ایزی آقا. ایزی آقا پیدا کردیم یارو. We have the murder weapon. Better get Pinker down here. Why keep it? Why not throw it away? Think these clowns are geniuses? Thank your stars you caught a break. Captain Donald will begin to like you. Hey, what gives? LAPD, you're under arrest. Do not lose that son of a bitch. سر نگو از این که پشمان میرزه. Mendez, stop right there. تفنگ در بیار داداش. تفنگ در بیار. یارو زده یکی کشته. اسکول. You don't need to do this, Alonzo. تفنگ به خدا تفنگ در آورده بودی تا الان تسلیم شده بود. الو الان کتم جر میخوره. بابا یارو رفت. Get in and drive. You're gonna kill someone. Hit it. Clean this asshole off the road. I got an idea. Get him next to my window, Cole. Keep me alongside his vehicle, and I'll stop the son of a bitch. Hit him, Cole. Spit him out. I'll try to shoot out his tires. Wish me luck. تیر بزن. You're under arrest for the murder of Celine Henry. بیا پایین. ایزی. آقا قاتل گرفتیم تموم شد. I ain't saying a goddamn thing. چی بهمون نمیگی؟ فکر کرده اینجا از این کارا داریم. You did a grand job, lads. Phelps, that's quite a way to acquit yourself in your first outing as a homicide investigator. It seems the city has a new and vengeful guardian. Considering the evidence against your suspect and the thoroughness with which a report was compiled, I foresee a safe passage through the courts, and the DA agrees with me.
Brutality on a scale such as this deserves retribution. The people and the press of this city demand it. قربان داداش. به من چرا ندادن؟ انونا. آقا منم میخوام. این چه وضعشه؟ خیلی ستایش خوش اومدی. این دیگه چه وضعشه؟ به من مشروب ندادن. یا خدا. مثلا نصفشون برای اینکه وجدانش رو راحت کنه برای اینکه وجدانش رو راحت کنه مکل سرنخی از سلین بعد از اینکه از بمب خارج بشه داده. پشمام من نیفهمم کلی این مشروب که اون نمیدن اینم به اون نمیدن چه وضعشه آقا این کجای این چیزه واقعا خدای من This pain to cool the love you pump through my veins. So smart. 'Cause I'm burning up for you. آره خیلی داره زخم میشه ستایش. آره خدایی که نمیدونم همه میدن به ما نمیدن کلی هم که باید پول این مدت چیز بدیم جریمه باید بدیم. آقا چرا این زنها رو میکشید؟ اقلا یه زن مرد رو بکشه وقت چقدر جذاب بشه. Galloway. Galloway. Got it, Skipper. Yeah, I'll bring him. He's my partner after all. به هر حال همکارمه. همچین میگه به هر حال همکارمه. داداش پرونده قبلی که من حل کردم. Hacks are all over it. Captain's trying to fend them off. والا به خدا. The first rule of police work is make no assumptions until you've seen the evidence. حالا اول پلیس بودن اینه که Skipper wants you to have your newspaper face on. تا هیچی ندیدی هیچ نظر ندی. زیر نظم. I think I know the place where they found the lady. او اصلا پرونده قبلی رو کلا من حل کردم. یه دعوا بود که اونم تو را انداختی. والا به خدا من نمیفهمم. بعد مشروعه رو آخرش این خورد. چیکار میکنی داداش این ورا بیا. چرا رو عوض کردم چیزم از دست دادم تمرکزم مصرف کنید. حالا که اینجوری شد داداش تو برو. You know the way. You can drive. راهو که بلدی خودت برو. کاش میشد واقعا بکشمش آخر گیم. خیلی حال میداد. از اون تو باید برونی. من دیگه نمیشم بهش قبول. والا خدا هرچی پول دارم من میرم. Don't go getting ahead of yourself. That's one clearance under your belt. Now it's a new day with a new dead lady that needs our attention. No assumptions until we see the evidence, right? بهش تیکه انداختیم گفتیم تا شواهد ندید نظر نده. اوکی. You might get along after all. شاید ما بتونیم با هم کنار بیایم. برو بابا اسکول. مشروبه رو این خوردن دیگه. آقا بچه رسی ولنتاینتون مبارک. Now boys, you know as much as I do. Bye. I'll be holding a press conference once the autopsy's been completed. I have two of my finest investigators on the case. Fresh from bringing down the sword of justice on the crazed sex... Captain, aren't there similarities between this murder and the murder of Celine Henry? And of Elizabeth Short, for that You don't matter? believe there's a crazed sex killer at large preying on women? قاتل سریالی سعودی‌ها رو گرفتیم همون شد. چی داریم؟ خدای تیپمون خوبه. ولنتاین جمعه اینکو پیدا نکردیم بود. والا خدا. Any new leads in the Dahlia case? Run along, boys, and let these officers get to work. والا ولنتاین تو خونه.
What do we have, Captain? ما عشق می‌ورزیم به هم دوستان. خیلی Another مهمه. woman sacrificed. نکته که بسیار اهمیت Speak to داره. Carruthers. بیاید راجع به پرونده I want صحبت daily کنیم. reports, gentlemen. And I thought this was such آرتی تولدش آرتی تولد مبارک. خوشگله. I was first on scene. کاراگاه من نفر اولی بودم. آفرین باریکلا. کجا باید بریم پسر؟ You find her, Gonzalez? Not me. Family out for a stroll. I was first reporting. Can you show me the body? It's under the pepper tree. This way. زیر درخت فلفله. فلفل مگه درخت داره؟ فلفل مگه از بوته نمیروید؟ درخت کاجا؟ چجوری فلفل از درخت میروید؟ گل زده. Can't be much help to you, Phelps. What the fuck دوباره اینم که لخ کردنش. چیه؟ The stomping angle in the Henry case. رد Was پای it reported کوچک in the press? مردونه. Sure was. Every detail a copycat would want was there in the story. رد پای کوچیک مردونه همین. این که سرنقشیه. خب کیف. همیشه تو کیفا چیزای مهمه. او این باید چند تا چیزه. Well, we have a name. Can you run Deirdre Muller by R&I? Back in a second. چرا اینو تو کیفش نگرم دارم؟ یکی چیه؟ The motive was robbery. Why not take the money? انگیزه دزدی نبوده قطعا پس که چون پولشو نبرده. همین دوتا بود؟ اوکی. انگیزش دزدی نبوده پس بچه ها. Officer Gonzalez, badge 994. خب Victim a white female Jane Doe. اوه صورت اینم ترکوندن. Deidre Muller. Can you run through the name? اوهو حلقه شو در آوردن. Fourth finger, انگوش left چهارم hand. دست چپ حلقه نامزدی Wedding or ازدواج. engagement ring. وحشیانه از دستش بیرون آوردن. قبلی انگشتر ازدواجش نبوده. یکی انگشتر ازدواجش بوده. پس به بس الان ترکون نیار رو. دستش Looks like she was tied up. دست و پاشو به نظر میاد دست و پاشو بسته بودن. But that would leave a mark on her other wrist too. آره I think her watch might have مچشم. been torn off. جواهراتش هم گم شده. آره قطعا انگیزه تجاوز داشته چون قبلی هم انگیزش تجاوز هم بوده. یارو. Look at your mark. It's very distinctive. رد I'll do some تنابه. comparisons back at the lab and get back to you. دستشو که بستن تناب هم گردنش بوده جواهراتش هم دزدیدن قطعا تجاوز اولویتش بوده لگد زده یاروش میشه اینو بررسی کنید داداش جای لگد دیگه تمام شد دیگه اونور اینور اینم لگد دیگه یا علی تمام Detectives, R&I says that Deidre Muller of 130 North Bonnie Bray was reported missing this morning by her husband, Hugo Muller. What'd I tell you? Let's grab the husband, take him downtown, and work him over. We could have this wrapped up by lunchtime. What about not making assumptions and going on the evidence? Help me out. آجی همکارمون جدا What? خیلی The Dahlia? چسون اساسا I don't think so. Celine Henry. That's a closed case. This is probably another sad sack who lost his temper with a broad who wouldn't put out. Are you a suspect, Rusty? Watch your mouth, Phelps. All I'm saying is we got enough to do without reopening closed cases. Talk me through it, Mal. Severely battered, on display. دیگه ظاهرا شاید Footprints کتک would خورده indicate در that رد she's پا been مشخصه با لگد stomped. Size of the زدنش footprints would seem to اندازه indicate a رد پا smallish نشون میده men's shoe. کفش سایز What size کوچیک shoe did مردونه Mendez بوده wear? You finished? No, I'm not. At a glance, I would say خفگی عامل strangulation, مرگ cause بوده of death. حالا I'll باید need to do آزمایش further tests بیشتری to روی see. اسم یارو Angry سیمونه boyfriend. دوست They were پسر married, بیاستا they'd اگه be at ازدواج home. کرده بود الان Not تو خونه humping بودن out here in Lover's Lane. نه واسه تو اینا لفظا بابا اصلا اینقدر چرت و پرت میگه این همکارمونو یعنی واقعا چرند و پرند میگه فقط هیچ کمکی به چیز نمیکنه پرونده شادی سلام باور کن جدا اگه همکارم نبود میگفتم کار یاروه اصلا
چرت و پرت میگه. بودو بابا بودو ماشین مینداز. And I thought this was such a nice area. اینا اطلاعات دارن؟ داداش. Clear this area immediately. نه بابا I knew it اطلاعات wasn't safe ندارن. around here anymore. بودو داداش بودو خودت برون. آفرین. You're behind the wheel. And where exactly are we going? بریم محل سکونت قربانی. به کف کردم افتاده. There still might be some playing the boyfriend angle. I thought we were on our way to lock up the husband. If it doesn't work out, that is. Deirdre Muller has suffered enough. More than enough. You shouldn't make disparaging comments about her without even the slightest inkling of what she was like. She was a woman, wasn't she? Well, around about my third divorce, I realized women might not be the pure angels we imagine. You're married, ain't you, Phelps? Don't make any insinuations about my wife. میگه زن اون فرشته که فکر می‌کردیم نیستن. مگه نه تو ازدواج کردی؟ You're a father, میگه راجع به زن من نظر ندارم. خیلی خوبه چی اصلا بحث نه به اون همکار قبلیه نه به این. بحث جدالایی که با این داری اصلا خداست. یه آدم گند اخلاق و دماغ اصلا آدم چیزی اصلا حال از اونایی که آدم حال نمیکنه باشه. چرت و پرت میگه فقط. بریم آقا لیتس گو. کیه؟ Phelps and Galloway. پشمام ریخته قد کردی یه لحظه. Is your father home? پدر He'll be خونه home soon. He's been out looking for mommy. اصلا دنبال مامانم بگرده. What's your name, miss? Michelle Eloise Mahler? Can we come in? I suppose so. Thank you. اوه. Could you have a seat for me, Michelle? پسر مامان این بوده. We're gonna have a look around. خیلی نگاهی به دور و بر اندازیم. پشمام. He'll be back any moment. Just مامان اینو کشتن. ای خار کار. چیا دارید؟ هویج داریم، لیمو داریم، خیار هم داریم، یه چاقو هم داریم اما چرا نصفه؟ پس امشب سوپ داریم. هشتگ فکت. چی داریم؟ شیرینی داریم، ظرفای نشسته داریم. دختر ظرفای چرا نشستی؟ کاراگاه خیلی سرت بود. بگرد دنبال مدرک شد. چیزی بقیده. Not much help. دخترم جواهراتتون رو کجا نگه می‌دارید؟ باریکلا. آفرین. چیا دارید اینجا؟ ویولون دارید. آفرین. چند میارزه این؟ به کارمون میاد. چیه؟ بذار زمین دیگه ها اینا. پس نیستم به وسایل مردم. دفترچه‌شو بده کردم. واکنش واکن. Don't think this is any هیچ use به درد to us. خاصی نمیخوره آقا. واکن رو. اینجا چیا دارید؟ کفشتون سایز چنده؟ سایز کتول مردونه است. Work boots. Size 8. سایز 8. چرا هر آفرین که هر کی سایز کفش 8 سایز میپوشه؟ چی در هفت هر کی سایز کفشش 8 قاتله. هشتگ فکت. سوس ماست. اینو اول برداریم. چی داری تو این؟ هیچی ندارید. No sign of a wedding ring. آقا حلقه رو دزدیدن. حلقه رو دزدیدن. این چیه؟ برام خوشگله. آقا اینم دزدیدن. Probably the same one snatched from her body. خب اینم دزدیدن. همینا بود. اینم دزدیدن. جوراب خیلی مهمه. جوراب. این تو چی دارید؟
بچه ها گفتن تا موزیک تموم نشده یعنی یه چیزی هست هنوز تکمیل نشده. خب ما الان کجا رو بگردیم؟ بچه هایتشونه این که سوپ آخه Optimistic, Cole. چرا هویج رو برمیداری واقعا؟ میتونه با هویج کش، شاید با لیمو کشته یارو رو. Circumstantial. خدا رو چه دیدی؟ این ور رو ببین داشت، این ورم که هیچی نبود، این ورم که هیچی نبود، این تقویم دیواری هم که هیچی. الان چیز دیگه ای نیست اینجا که داشت، چیزیه هست هیچی تو خونه تو کوچولوه دختر. سلام خوشگله. در مورد مامانمه. بابا میخواد پیداش کنه. تو رو خدا بهش بگید حالش خوبه. حالش خیلی خوبه. حالش عالی. Your mother is dead. Do you think you could answer a few questions for us? Try. وای وای. آخه میشل ناراحته. موقعیت ازدواج مادر پدرش رو موقعیت ازدواج شادی داشتن. What are you saying? این چه حرفی من میکنم؟ یکم دروغ میگی. یکم دروغ میگی. یکم. They weren't happy, were they, Michelle? Did your father ever hit your mother? مامانت باباتو کتک زده یا بابات مامانتو کتک زده؟ یه بار. بهش گفت ولش کنه یه بار دیگه این کارو بکنه. برای معذرت‌خواهی براش گل سینه خرید. مامان همیشه پروانه طلاییشو میزد به لباسش. سنجاق پروانه‌ای باریکلا. خاک کرد. ساعت تا حلقه ازدواج. بگو ببینم. یه سری جواب مادر دزدیده شده. میتونی توصیفشون کنی؟ یه حلقه یه ساعت. خب اونقدی به اینا دقت نمی‌کردم. حرفتو باور میکنم داشت. تو خوبه. میدونم دردناکه میشه اما ممکنه مهم باشه. حلقه ازدواجش دستش بود. ماما خودش انتخاب کرده بود. یه حلقه سرخابی طلایی با الماس. همین. ساعت هم دستش میگه. آره یه ساعت طلایی الیجین. بابا برای تولدش خریده بود. دعواشون شده. یه جورایی کادوی آشتی کنانشون بود. کنان. آخرین تماس قربون. آخرین بار مادرتو که دیدی؟ دیروز است. برای مراسم رقص رفته بودم دبیرستان بلمونت. ماما قرار بود بیاد دنبالم اما اصلا نیومد. بعدش ناراحت بودم. بابا به جاش اومد. دروغ میگه با دوست پسرش رفته بودم. So you were hanging around the school for quite a while. What happened with your father? I don't know. I called and finally he answered. He came straight away then. Oh. Thanks, Miss Muller. You've been very brave. Oh. Hey, what gives? Daddy, the police Go to your are room, here. please, Michelle. I'll talk to the police. Daddy, Mommy is gone. Go to your room, young lady. She's not even out of school. You can't come in here interrogating her like she's some kind of... Your wife was found murdered this morning. Found? What? پیدا شده چی؟ But she only... خدا که خودت کشتیش. We have some questions that we would like to ask you. Hello, Amir Javan. Sure, yeah, I'll do my best. رد پای صحنه جو. What size shoe do you wear, Mr. Muller? Why do you ask? It's routine, sir. Simple process of elimination. 9s, I think. فکر کنم 9 باشه. زر نزن دیگه بابا. Why are you lying? چرا بهم دروغ میگی آقای مولر؟ Why would I lie to you at a time like this? چرا تو این موقع باید دروغ بگم؟
چون چکمات سایز 8 ریدمون. That's funny. The work boots we found here are size 8s. Why lie about it if you've got nothing to hide? Because I always get teased about the size of my feet. You know, small feet, small... Always been true in my experience. یه کار خودش شده. گزارش افراد گم شده. شما صبح گزارش گم شده دادین؟ Yeah, that's right. آره زنم دیشب خونه نیومد. My wife didn't come home last night. She left around... حدودای... She left around 9:30. 9:30 رفت. Michelle was out at dance. She called me to let me know راسته رفت تو زنگ زد بهم بگه چقدر استرس داره یارو. اصلا نکن از استرس داره پاره میشه یارو. سر غریزه حساب کنم شک باید بکنم. Did your wife ever go out by herself? To bars, nightclubs? No. What are you suggesting? You suggesting my wife's loose? Now is not the time for you to be pushing me, mister. Your daughter said you were having an argument. We argued about who would pick up Michelle. I worked a full day. I wanted to come home, put my feet up. So you were here all night? You stayed in while your wife went out to pick up your daughter? Yes, that's correct. دروغ میگه. You should come clean if you're having an affair or if there's something going on. I told you I was here. گفتم اینجا بودم. میگه اینجا بوده ولی اینجا نبوده. ریده. بیا بابا. So why did you take so long پس to برای چی answer وقتی the phone دختر when زنگ your زد daughter انقدر called? طول کشید تا تلفن جواب بدی؟ Okay. یه تایمی رفتم بیرون داشتم دور میزدم. اینجوری I was driving around. It's my way of relaxing. زر میزنه. سابقه ضرب شرط به خشونت. زن رو زدم. بعدش خفش کردم. الان شما بهونه درستی نمیاری. سابقه خشونت داری. That's not true. God damn it. دفتر هم کنیم. زر میزنی. It is true, Hugo. You're a violent man. You try to keep a lid on it at home, but sometimes you lost control. Your daughter and your wife were scared of you. You don't know anything about me. I know about the golden butterfly, Hugo, and how you bought your wife off the last time you heard her. Easy. She liked to spend money, all right? Dresses, jewelry, her hair. It drove me goddamn crazy. Do I look like a Rockefeller? Nobody likes a cheapskate. Getting hostile with us is a very bad Easy. idea. 4 تاشو درست جواب I'm no بدید. Easy. murderer. Make some arrangements for your daughter, and then present yourself to Central Station for questioning. You gotta be kidding me, Phelps. Put the cuffs on him. This is an outrage. I didn't kill my wife. Your daughter is in the next room, Mueller, so I'm giving you a break. Don't make me change my mind, and don't make me come looking for you. چه حرفه‌ای برخورد کردم داستان. به به Should go back حق in there and bust his ass. One, we need to break his alibi, check phone records, canvass the neighbors. Two, we have motive of domestic violence, which probably goes for half the men in LA. میگه ما Three, we have no گزارش خشونت evidence. داریم. مثل مردای خود لس اینجوریه. Hello, detective. این از کجا فهمید ما دیتکتیویم؟ عجب. سلام خوشگله. Yes, ma'am. I heard the terrible news خبر on بعدی the از رادیو radio. شنیدم. And you can help us with our inquiries? Yes, sir. یه They دیشب had a دعواشون row شد. last night. I heard Mrs. Mueller screaming. Did you see Mrs. Mueller come home late last night at all? No, not at all. I did see Mr. Mueller put something in the incinerator earlier this morning, though. I told you he was our guy. Now let's get this bum downtown and into a cell. Look, there he is now. اوه بدو. Hands up, police. Step away from the incinerator. Don't let him get away. Okay, but no shooting. We need this guy to make the case. There he is, officer. اوه تفنگ.
چی گرفتمش؟ بخواب بینم چیه این؟ بله کفشاشو داره میسوزونه داره مدرک رو از بین میبره I can explain the blood. Get him booked in at Central, officer. Then put him in an interview. خفه شو چه توضیح میخوای بدی؟ Yes, sir, detective. Is there someone you can call, miss? I don't want home and You need somewhere to stay, Michelle. You have other family? Grandparents? Aunts or uncles? call Aunt Helen, but she lives in Bakersfield and Call her. We're gonna get someone down here from Juvenile Hall to talk to you in the meantime. You ought to get some uniforms down here, clean up, take care of the kid. نه چی رو زنیم واسه هم تلفن دارم عباس تلفن داریم I think his name is Phelps. I read about him in the paper. چه Galloway, Homicide Division. Cole Phelps, badge 1247. Go ahead, Detective Units. 47 If we get Ray Pinker and a technical services team to a house at 130 I need an address on a North Belmont Bonnie Bray High Street. School. Send someone down from Juvenile Hall to look دبیرستان after a چه young ربط داره به این پرونده؟ Belmont High, 1575 West 2nd Street. Thanks for your help. جدا دبیرستان چه ربط داره به اینجا؟ ها بچه‌ها Inform Detective Phelps that the coroner has a report waiting at the police morgue downtown when he's available. Got it, KGPL. بیا سردخونه باید بریم سردخونه برو بریم معلم بود شاید معلم بود نه بود دخترشون جا برو بریم سردخونه Let's go I'm surprised, you know. I didn't make the husband for it. Always make the husband, Phelps. 9 times out of 10, it's the closest person to the victim. یه دو 90% داستانا God knows I've wanted to kill some wives. آدمای نزدیک قاتلن Lex parsimoniae. چقدر کثیف The law of parsimony. Occam's razor. The simplest explanation is most likely the correct one. You know, you could have said that without getting all liturgical. I'll try to dumb things down from now on. Appreciate it. Try this one on. پرونده هنوز Rusty's تموم razor. نشده How's that go? You blame the guy that's banging her. Ah, of course. The famous Lex ignoramus. Close his cases, Cole. Puts a lot of people away that one. چی در انتظارمونه سوسماس سردخانه مرکزی لس آنجلس کانتری سردخونه خیلی بوده چه مدرسه میمونه فقط این سیمه که از اینجا کشیدن رفتیم اونجا همیشه تو این اتاقم Phelps, حال کردی thanks for coming. سلام Can you blood خوشگله type the shoes that we bagged and see if they're a match? Sure. It'll all be in the report, but I'm assuming you want the details now? Please. Cause of death is strangulation? Correct. Take a look at the samples on the bench. این میتونه باشه این نمیتونه باشه What are the normal uses for that kind of rope? On boats, mooring lines. قایق تناب قایقه Correct. Although Ray says that بعضی they're اوقات تو sometimes used as کلیسا هم bell ropes استفاده in میشه churches. What? What the fuck? So are we looking for a پس اون sailor دنبال or a قایقران یا minister? کشتی Well, in my می‌گردن؟ experience, sailors seem to have the greater libido. Was Mrs. Muller criminally attacked? No external or internal traces of semen. Thanks, Mal. Anything else comes up, you let us know. میگه We've قایق got to nail this guy. میگه قایقران‌ها یکم هوس‌بازن
سس ماست. مثلا همیشه نصف این پرونده های قتل اینجوریه. تو این داستان ها این نصف پرونده های قتل فنتیه. سلام خوشگله. کورتی زبن. Phelps, 1247. چی داریم How could I help, Detective? Are there any messages for me? Yes, Detective. A green 1946 coupe registered to Mrs. Hugo Muller has been found in the parking lot adjoining the Belmont High School in Plainfield. Oh, ماشین یارو. Donnelly wants you to head down there immediately to take the school janitor's statement. Thank you. اوه اصلا بهش نمیخورد مدرسه اصلا مهم باشه. من گفتم اصلا مدرسه اهمیت نداره، مثلا اینکه مدرسه داستانی داره. یه عباس یکی باید بریم دبیرستان بلمونت، خیابان دوم غربی. بشین خوشگله. سلام حاج محمد. خودت برون خوشگله. Not exactly the happiest of places, the coroner's office. Carruthers is a good man, professional, diligent. If you're working with a pro, it's easy to overlook the grim realities of a place like that. یه سری مدارک هست که میگه شوهره کشته، اما از اونجایی که عباس گوشتخت دقیقا، اما از اونجایی که میشن تموم نشد و اینکه یه نفر به این خانوم تجاوز کرده قطعا یا شکنجه بدی داده. نمیدونم چه اتفاقی میفته. خوشگلا خوش اومدید به چت. خوش اومدید حاج محمد. بریم ببینیم بلمونت های اسکول. دبیرستان ما هم همین شکلی بود. سلام خوشگله. This is the car? Yes, sir, Detective. Have you looked it over? Superficially. I was told to wait for you guys. Thanks. We'll take it from here. What time did you see the person park the car? Late last night, after school social, maybe 1 a.m. I've been keeping a good eye out lately. We've had problems with the child molester. This was the same man? I don't know, sir. I mean, I'd like to say yes, but truth is, it was pretty dark. All right. Tell me about this man you've been having trouble with. He hangs near the playground, tries to befriend the children. He was around here last night before the dance. Is he violent? Yes, sir, I would say so, yes. There's the son of a bitch now. I'll take the car and see if I can cut him off. کودک آزار اوپن چیلدرن. بچه باز میشه اوپن. بچه باز اوپن یارو اوپن چیلدرنه. چیلدرن اوپن چیلدرن نمیدونم. بیا اینجا بابا. بیا اینجا خوشگله. شیطون بلایه. برفت سعید تو سیکی دیدی. بیا اینجا بابا. این گانمو در نمیاره. گان من چجوری در میاد آقا؟ الو من گانمو میخوام. الو آقا یعنی چی؟ من تمرکز از خودم ندارم. من خب گانمو در بیارم. ما رسیدیم. خشتک من انجام میخواد. بابا برو. گرفته بودیمش ها. بی خدا الان تفنگ داشتم بگیرش. تا کوک چرا اینقدر یارو تون میده؟ That's far enough, freak. You move a muscle and you're a dead man. Car 11K, Car 11 King, come in. داداش میشه بگیری یارو بزنی؟ چه بد زدم آجی. پرچام. What's your name? اسمت چیه؟ Who's asking? We can do this the easy way or the hard way. Name's Eli Rooney. You've been in trouble with the law before, Eli? Some. What are you doing around here?
I like to keep an eye on the children. میگه دوست دارم مراقب بچه‌ها باشم. Is it Eli? Don't sass me, boy. A woman was abducted here last night, Eli, and murdered. And I would love to make you for that, you okie motherfucker. Well, I wouldn't know nothing about that. A woman, you say? I like them. اجازه بدید توضیح بدم. داستان از این قراره که دبیرستان بلمونت چی بوده داستان؟ این بوده که خانومه میخواد میاد دنبال دخترش. خب ماشینش اونجا پارک میکنه، خب بره دنبال دخترش. اما بحثی که هست اینه که اون وسط یکی میرسه میزنه تو سر خانومه، برش میداری میبرتش، حالا خفش میکنه، طلا جواهرات یه جایی ولش میکنه. این از این. بعد شوهره بعد چند مثلا ساعت میاد دنبال چی؟ بچه خودش اون زنه که کشتنش. خب الان ما اومدیم دبیرستان بلمونت اینجا ببینیم که مقصر کیه که خوردیم به پست این دوست از چیلدرن اوپنمون. بریم ببینیمش. Turn out your pockets, Eli. Now, why would I do that? Because I'm about to break your fucking skull, Eli. You're under arrest, Eli. You are in very deep trouble. سر زنه رو داره. خب Why bother with the paperwork, Eli? I'm gonna take out my gun and I'm gonna count to 5. Let's see how fast you can run now. Hang on a goddamn minute. I found that thing in the parking lot. Get some backup out here, Rusty. We need to get this one downtown and into a cell. یارو خود سریع که چیز کنه. I'll tell them we got a kitty raper coming in. They can roll out the red carpet. اصلا اینکه کلا تو آمریکا خیلی بد با این بچه بازا برخورد میکنن، مثلا تو زندان. خب این هر روز زمین میگه پیدا کردم، اما بحثی که هست این ماشین خودمونه یا اونی که پیدا شده. الو خب سلام. Blood and skin samples. We better get Ray Pinker out here. همون تناب. The overalls are stenciled HM. Muller is a mechanic. I wonder what Eli does for a living. چرا گذاشتی تو صندوق آخه احمق؟ It's from a Chrysler. Could be important. با این هم زده قضا تو سرش دیگه. ایزی. با مرکز تماس بگیریم. پس چقدر پیچیده اینجایی که داره پیچیده میشه یعنی اوج داستانه، بدونید یه مثلا 10 دقیقه دیگه میفته تو سرازیری پرونده حله. امیدوارم به نیم ساعت دیگه طول نکشه. بپر دیگه داشت. سلام خوشگله. Phelps badge 1247. 447. How can I help, Detective? I need interrogation set up at Central for both suspects being held in the Muller homicide case. Certainly, Detective. I'll get in touch with the watch commander. Thanks. خب الان دیگه وقت چیه؟ ای وای گیممون بسته شد همینجوری بچه. وات آقا گیممون همینجوری بسته شد. امیدوارم سیف شده باشه. سیف نشده باشه من دیگه پسر یعنی امامم تو چش زدن خودم. جوری خودم رو چش زدم پشمه همه ریخ. یعنی پاگیز پشمام ببین خدا کنه از
اونجایی که من مد نظرمه بیاد. چون مادرت سیف شده باش. یعنی یه دکمه امو زدم، میخواستم مپ رو ببینم. آقا ما دیگه امو نمیزنیم والله به خدا. این بازی از 2006 طول کشیده بسازنش. چه خبره؟ بیا جون مادرت تو را خدا، تو را خدا، تو را خدا. ادامه اونه، ادامه اون باش جونه داداش. نباشی من دیگه واقعا قهرم. وای خدا رو شکر، خدا رو شکر. بچه ها باورتون میشه ادامه اون اومد. وای وای مرسی 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 مرسی. صندوق وا کردیم، دیدیم تو صندوق. آی خدا شکرت، آی خدا شکرت. امو زدم مپ میاد. اینا هم که دیدیم دیگه. آره داشت اینا رو دیدیم. بیا بیرون بیا بیرون، اینا رو دیدیم. وای وای وای. اصلا سیو نبود واقعا دیگه گیم جای بوندن نبود. فقط فرقش اینه ماشین رو قبلا اونجا پارک بود، الان اون ور پارکه. اصلا مهم نیست. سریع صحبت کن با این 47. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need interrogation set up at Central for both suspects being held in the Mahler homicide case. Agent 47. Certainly, Detective. I'll get in touch with the watch commander. Thanks. Thank yous. خب کرش نکن جون مادر. بیا 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 عباس بیا بریم. چی نشه؟ یه زنجیره هم هست که به پرونده قبلی هم مربوطه. پرونده قبلی واخد فکر نکنم به پرونده حلش مگه نکردیم پرونده قبلی رو. چرا باید به اون ربط داشته باشه واقعا؟ You drive. I need to go over the case notes. به نظرتون چرا باید به پرونده قبلی ربط داشته باشه؟ خب پرونده قبلی که من قاطعش پیدا نکردیم. I think we should lay it on him. He was near the car, he had her jewelry, the DA will love him for it. Even if he didn't do it? Who cares whether he did it? You have kids, Phelps? He needs to be taken permanently out of harm's way. And we let Mueller slide? میگه بندازیم گردن یکیشون، فرق نمیکنه. میگه اینا مهم براش اینه که معلوم بشه یکی هست دیگه، یکی این کارو انجام داده. یعنی بقیه چیزا اصلا براشون مهم نیست. عجب عوضی از این همکارمون. باید مشخصشه کی به کیه داشت. همینجوری میخواد یه نفر انداز اصلا. قتل زنجیری با چند قاتل. آره البته اینکه دو نفرشون مثلا جفت زن رو لخ کرده بودن واقعا نمیدونم. Bowlers in 2 and the perverts in 1. Get in there and get a conviction. خب اول بریم اتاق یک. Captain, we were on our way to interview Eli Rooney. Yes, Phelps, I know. This particular fiend is an old. این قضیه خیلی آشناست. I have tried to reaffirm اما his سعیمون belief in کردم the که بهتون طرف رو قبول کنم. Whichever way it goes. خودم شخصا حسابشو میرسم. سلام آشقال عوضی. You see me asking for your sympathy, boy? زده یارو ترکونده. You down on your luck, Eli? شانس بهت پشت کردم. I had worse. از این بدتراش هم بودم. خانواده هم توی سر. But you have a job. A parolee has to have a job, correct? I had me a job down in San Pedro. No. I'm looking for something new. یه نمایه شغل جدیدم. This place you worked have a name? Hennessy Marine. دریا نوردم. Can't miss those big yellow letters HM out front. بعد تناب They کارم. give you any workwear, Eli? Sure. Green coverall.
Dang thing was hot. Felt like I was back in the pen wearing it. کار خود عوضیشه حاجی. You ever tie up any of your victims, Eli? It's not a nice thing to go calling من them. نمیگم دست پاشون میبرم. What would you call چی them? میگی؟ I can't say. نمیتونم بگم. I learned a long time ago خیلی وقت not پیش to go یاد گرفتم talking همون about the چیزایی که things دوست I دارم like. به هیچ کس چیزی نگم. Talking about it just seems در to موردش get حرف people بزنم مردم damn قاطی Answer the میکنن. goddamn question, Rooney, before I قبل اینکه brain you. بزنم تو سر جواب See what سوال I دیدی mean? گفتم خلاصه بگم Short آره. answer is yes. You have any preference regarding rope, Eli? I know a good rope from a bad تنها rope. خوب That's از what you تشخیص mean. کنم. اگه منظورت همینه. That's not what you mean, is it? منظورت همین نیست نه. Any old rope will do me هر fine. تنابی کار منو راه میندازه. Farm boy like you, Eli, must prefer McGay for roping. Am I right? I prefer braid. Tie a hitching braid. It stays tight. سوال You مسئله killed بود. Mrs. Muller تو and خانم مولر رو stole her کشته jewelry. جواهراتش هم That ain't دزدیدی. so. آخر من این کارو نکردم. Ain't done nothing like that. اجازه بده. دروغ میگی. You're a liar, Eli. You needed the money, so you killed her. نه این پول نیاز I've been نبوده. around some, son. You got some evidence that proves I stole that butterfly from that woman? I done told you I found that pretty thing. I never stole it. I don't like you, Eli. I think you're an evil man. Well, I think you try to that's pass awesome. off your pain to other people. I Ay, can't make you baba, for this yo case. dostum şöyle My diyeyim. consolation is that I don't think you will be out of prison for very long. You can count on it, shitbird. By the way, Eli, the captain and the hat squad would like to talk to you next. Any idea what they might want to talk about? For my money, Hugo Muller's our #1 suspect. The evidence is solid. I think it's time we hit him with it. اتاق یک دو کجاست؟ That bum took a swipe at me, put him down on my sap. سلام خوشگله. Here's where we stand, Hugo. Your next-door neighbor heard screaming coming from your house. You were burning your blood-stained shoes. You have no one who can confirm your whereabouts last night. Your daughter says you're a violent man. We have everything we need to send you to death row, and all you have to say for yourself is, I didn't do it. I swear I didn't kill قسم him. میخورم نکشم. Give me that lie test. I can prove it. میتونم ثابت کنم. از بین بردن شواهد. چرا کفش رو سوزوندی اوگو؟ چون میدونستم اینجا حرفمو باور نمیکنید. Believe what? چیه باور نکنید؟ It's rabbit's blood. خون خرگوشه. یه بابایی آورد سر کارو منم The کردمش. guy at work brought him in and I helped him. کمکش کردم پوست خرگوش رو بکنیم. Do you know anything about در مورد ropes, تناوب Hugo? چی میدونی اوگو؟ من از یک کافی دیده بام بودم. I was a تو scout. ارتش هم یه I learned موقع some more in the army. بیشتری یاد گرفتم. چی بودی مثلا؟ اصلا بعضی سوالاش ترجمهش اشتباهه من نمیفهمم. غریزان استفاده میکنم دیگه. شک میکنم بهش. You learned to strangle with the rope in the army? With rope, with my bare hands, but mainly with wire. I learned a lot of things in the army, but I still didn't kill my wife. For argument's sake, what type of rope would you use? If I had to, I would use a triple braid. Less flex, easier to control. We found your wife's car. ماشین زن Someone پیدا parked it کردیم at the که school دیشب gate دیر last وقت هم night. در You have بیرستان anything to پارکش say کرد. about that? چیزی داری که در موردش بگی؟ It wasn't me. من نبودم. Where do you keep your work clothes? I keep them at work in my locker. تو کمد داخل کارگاه. ریدی دروغ میگی. Enough lies, Hugo. Your overalls put you at the scene of the crime last night. My overalls are in the laundry of my house. زر میزنی. Green overalls, bloodstained, with the initials HM, found in the trunk of your wife's car. They can't be mine. Why, Hugo?
Because if they were yours, they'd be in the incinerator too. بابا چرا انقدر پیچیده داره میشه داستان؟ Your wife was beaten with a tire iron, Hugo. An appropriate choice of tool for a mechanic. I know nothing about any tire iron. You're lying, Hugo. You're gonna have to come clean on this. You got no proof. Your wife drove a Chevrolet, Hugo. What make of car do you drive? A Chrysler Airflow. So I guess that explains why the tire iron that killed your wife came from a Chrysler. Hugo Mueller, I'm charging you with the murder of your wife. You'll be arraigned and taken before a grand jury. Book him, Rusty. With pleasure. پرونده حل شد. پرونده حل نشد. چه باحال. I have to say I'm disappointed. I stood in front of a troop of reporters and made promises. Promises of swift and fearful retribution. And you bring me an armful of vagary and happenstance. You made the department look bad, lad. What? Do it again and your career as a policeman will come to an abrupt and ignominious end. You two are back on the streets. Find street criminals, roust them, beat them, and restore some fairness to your police work. Your next case will come when you've revived my faith in your abilities. Now get out of here! اشتباه ریدیم آجی. ریدم. وقتی هوگو مولر اتهام قتل زده میشه، میشل مولر تو فکر زندگی به عنوان یتیم باید باشه. ریدیم. نه؟ آره بد جاج کردیم آجی. بابا دیگه چیکار کنم دیگه؟ بابا خونمون آوردی خدا وکیلی. هر روز سخت‌تر از قبل. We captured 2 regular army. Lieutenant! Belt, we've been over this. That sniper barely missed you back on the beach. Until the mission is over, there'll be no more saluting or signs of rank. I'm in charge here, Medier! Do you wish to interrogate the prisoners? No, they're beat. Why they look so sullen? You're wondering why we haven't killed them yet. There is no greater shame than being taken prisoner. Get this, Golden Boy actually seems to know what he's doing. See that, boys? He slapped that chap right upside the head. It was merely to remind him of his place. His shame was the tone of voice that he used with a superior. I respect the Japanese, Corporal. Respect, we're here to kill the sons of bitches. Do you know why we are fighting the Japanese, Private? With respect, sir, these bastards attacked Pearl Harbor. And why did they attack Pearl, Private? Because they hate the US of A and our way of life. They attacked the US because we cut off their oil. What would we do if another country denied us the gas to run our cars? اوه پشمام. این نشون میده که کاراکتر ما خیلی آدم حسابی بوده. کلا آدم ریشه دار و کلاسیه. جالب بود. برای امروز بسه. خب آقا دمتون خیلی گرم که بودید بچه‌ها. مرسی 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 زیاد که با ما بودید و این صحبت‌ها. برید مواظب خودتون باشید. دوستتون دارم زیاد. لایک و سابسکرایبتون رو کامنت بذارید حتما بچه‌ها. دوستتون دارم خیلی زیاد. مراقبت کنید از خودتون. فعلا خدافظ.